अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नीम खबर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करे। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिले के आजमीन हज के पहले काफिले की रवानगी, तलबिया की गोद में अरसन आजमीन को विदा किया गया। हाफिज मोहम्मद लई खान ने झंडी दिखाई। बोधन बल्दिया का इजलास खुशगवार मोड में, एमएलए शकील आमिर की शिरकत। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर आवाम के मफाद में काम करना है। दरगाह हजरत सैयद अहमद शहीद का उर्स शरीफ, मरासी में संत मुतवल्ली दरगाह ने अंजाम दिए। अकीदतमंदों की कसीर तादाद बसद अकीदत शरीक थी। बोधन में गुज़श्ता 10 सालों में जो काम नहीं हुए थे वो काम 4 साल में मुकम्मिल हुए। एमएलए शकील आमिर का खिताब। चेक डैम की तामीर का भी उन्होंने दिया था खोल। अब खबरें तफसील से। आजमीन हज के पहले काफिले की रवानगी। अरसान आजमीन हज के काफिले की रवानगी के मौके पर रियासती हज कमेटी रुकन हाफिज मोहम्मद लई खान ने झंडी दिखाई। तलबिया की गौज में काफिले की रवानगी अमल में आई। एक रूह परवर मंजर देखा गया। आजमीन हज के पहले काफिले की रवानगी अमल में आई। लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में पुरअसर विदाई तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत मौलाना आबिद कासमी सदर जिला हज सोसाइटी ने की। आजमीन हज के सामान को एक बड़े ट्रक के जरिए मुंतकिल किया गया। सेक्रेटरी हज कमेटी मोहम्मद हबीब अहमद की निगरानी में नौजवानों की कसीर तादाद आजमीन हज की खिदमत में सरगर्म नजर आई। इस मौके पर एक दुआया इज्तिमा का एहतमाम किया गया, जिससे मुखातिब करते हुए उलमा इकराम ने मनासिक के ताल्लुक से रहनुमाई फरमाई और पुररकत दुआ का एहतमाम किया गया। इस मौके पर डिवीजन 27 के कारपोरेटर मोहम्मद रियाज अहमद ने आजमीन हज की गुलपोशी करते हुए उन्हें सादत हज के हसूल पर मुबारकबाद पेश की और साथ ही दुआओं की दरखास्त की। 68 आजमीन हज के काफिले की बस से रवानगी के मौके पर रियासती हज कमेटी के रुकन हाफिज मोहम्मद लई खान ने हरी झंडी दिखाई और तलबिया की गोद में काफिले को रवाना किया गया। इस मौके पर टीआरएस रियासती कायद तारिक अंसारी, अब्दुल रहीम शाकिर और दीगर मौजूद थे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। आपका कबाड़ा बनाया कबाड़ा के कितना भी होगा पहला प्यार होना दूसरा प्यार होना इसके बाद इसके बाद आपको प्यार है इसको कोई वास्तव में लगा दूसरे को लगा सपोर्ट कर लो। उसके बाद आप अपना को यहाँ से उजाले लगा के इस्तेमाल किया होता है तमाम चीजें बनाओ यहाँ से उतना इजाले दवाई को सामान करवाए। उसके बाद आपको कंफर्मेशन लेकर आपका डॉक्टर से आया है नहीं आया, अगर तो कंफर्मेशन लेकर मैं हमेशा कहा करता हूँ, लाखों करोड़ों लोग जिंदगी भर तमन्ना किया करते हैं कि अल्लाह के घर का दीदार करें और अल्लाह के घर की ज़ियारत करें, लेकिन करोड़ों लोग ऐसे होते हैं पूरी जिंदगी दिल में तमन्ना लेकर दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, लेकिन उनको अल्लाह के
घर की ज़ियारत नसीब नहीं होती, लेकिन आप हजरत वो खुशनसीब तबका है और वो खुशनसीब काफिला है जिन्हें अल्लाह पाक ने अपने घर की हाजिरी के लिए कबूल फरमाया। हम सब पर रहम का, करम का, आफियत का मामला फरमा। ऐ अल्लाह इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह दीन पर इस्तिकामत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह मक़दम तक दीन पर कायम और दायम फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, निज़ामाबाद ज़िले के ये हुज्जाज और ये उश्शाक़, ऐ अल्लाह आपके घर की ज़ियारत के लिए, हज के मुक़द्दस फरीज़े को अदा करने के लिए ऐ अल्लाह ये काफ़िला रवाना हो रहा है। ऐ अल्लाह के लिए पहुँच रहे हैं। ऐ अल्लाह इन सब हाजियों को हज मकबूल और हज मबरूर नसीब फरमा। बोधन बल्दिया का इजलास खुटवार मोड़ में मुनक्किद हुआ। MLA शकील आमिर भी इजलास में शरीक रहे। तमाम काउंसलर से गुफ्तगू, मुमकिना ताउन व फंड्स की फराहमी का उन्होंने तयक़ुन दिया। आबे सेठ से मुलाकात का जज्बाती मंजर देखा गया। MLA ने शानदार खिताब किया। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने आज बोधन बल्दिया के इजलास में शिरकत की और बोधन में अदम एतमाद तहरीक की नाकामी पर तमाम काउंसलर से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि बाहमी इत्तेहाद ही तरक्की का ज़मीन बनता है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी काउंसलर से जानिबदारी कतई नहीं करते, बल्कि वो हर काउंसलर को एक अवामी कायद तस्लीम करते हैं और उसके ताउन को अपना फर्ज समझते हैं। उन्होंने कहा कि 13.5 करोड़ के तरक्याती कामों के सिलसिले में 1% EMD का तनाज़ा इंतहाई गलत था और अगर इसमें गलती भी अगर हुई हो तो इसकी जिम्मेदारी बल्दी ओहदेदारों पर आयद होती है, न कि चेयरमैन पर या मुझ पर। उन्होंने बताया कि कामों के शुरू होते ही EMD की रकम को बिल में से हदफ कर लिया जाता है। इस ताल्लुक से प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने हिदायत जारी की हैं। MLA ने तयक़ुन दिया है कि 13.5 करोड़ के काम जल्दी शुरू किए जाएंगे और उसके संगे बुनियाद रखे जाएंगे। इस मौके पर MLA ने कांग्रेसी अराकीन बल्दिया से ताउन की अपील की और कहा कि इनके वार्डों में फिलहाल 15 लाख रुपए के मालियाती काम मंजूर किए जा रहे हैं और फंड्स की कमी की सूरत में मजीद फंड फराहम करने का भी MLA ने तयक़ुन दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपको चेयरमैन से कोई शिकायत है तो मुझसे रब्त पैदा करें, मैं आपका काम जरूर करवाऊंगा। उन्होंने कहा कि बाज़ अराकीन बल्दिया अपनी जाती मुखासिमत के लिए दूसरे काउंसलर को वर्गलाए हैं और मुझको भी बदनाम किया गया है, लेकिन जरूरी है कि हम आवाम के मफाद में मुत्तहदा तौर पर काम करें। MLA ने तमामी जमातों के अराकीन बल्दिया को तयक़ुन दिया कि इनका ताउन हमेशा इनके साथ रहेगा। इस मौके पर MLA और अराकीन बल्दिया ने आबे सेठ को हज पर रवानगी के लिए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर MLA और आबे सेठ ने माफी तलाफी की, जिस पर MLA ने कमाल ज़र्फ का मुजाहरा करते हुए कहा कि आप हमसे बड़े हैं, लिहाजा हम आपको कतई तौर पर गलत नहीं कह सकते। उन्होंने खुसूसी दुआओं की ख्वाहिश की। अगर बोधन का डेवलपमेंट है तो हमको सबका साथ चाहिए। हम TRS वाले अकेले मिलकर कुछ भी नहीं कर सकते, BJP वाले अकेले कुछ नहीं कर सकते, MIM वाले अकेले कुछ नहीं, कांग्रेस वाले अकेले कुछ। हमारा तो इकट्ठा एकजुट होकर काम करना है। ये इस तरीके के एलिगेशंस लगाना, चीप बातें करना, घटिया बातें करना, हमारा मकसद ये है ना कि कहाँ पे काम नहीं हो रहा, क्या डिस्कशन करने का है। कोई चीज़ गलत है, टेक्निकली उसमें कोई प्रॉब्लम है, ऑफिसर्स भी कोई गलती करे, ठीक है, उसके लिए एक सिस्टम है। अगर कोई टेंडर में कुछ गलती हुई, COT कमिश्नर ऑफ टेंडर्स रहते, उनके पास जाके आपका कंप्लेंट डालिए, फिर उन्होंने इंक्वायर करते हैं, जो गलत है उस पर पनिशमेंट करते हैं। उसमें चेयरमैन साहब ने किए, MLA साहब ने बोले, उनको बोले, हैदराबाद वाले को दे रहे, अमेरिका वाले को दे रहे, यहाँ वाले को दे रहे। मैं इसको बोला इनको दो, अमेरिका वाले को बोला वो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करने तैयार है, वो डालो टेंडर, हमको क्या प्रॉब्लम। लेकिन तुम्हारा ऑथेंटिसिटी काम करने की क्या है। 15 करोड़ की रोड आप कर सकते क्या। BT रोड 6 करोड़ के BT रोड है, उसमें आपको बैच लिस्ट प्लांट होना, आपका लीड होना, पत्थर आपकी क्वारी रहना, देयर आर सो मेनी कंडीशंस इन दैट, उसको फुलफिल कर रहे क्या आप क्राइटेरिया। ये तमाम चीजें देखना है ना। तो कोई चीज कोई लोकल वाले करना चाहे तो मैं को बोलूँ
बोधन में जो काम 10 सालों में मुकम्मल नहीं किए गए थे वो काम महज 4 सालों में पूरे कर लिए गए हैं। एमएलए शकील आमिर का बयान। उन्होंने कहा कि चिन्ना म्यावंदी में 10 करोड़ के काम करवाए गए हैं और साथ ही चेक डैम की तामीर का भी उन्होंने तयखुन दिया। एमएलए बोधन शकील आमिर ने आज मसरूफ तरीन दिन गुजारा। एडपल्ली मंडल के मौजे कुरनापल्ली में इफ्तिताही तकरीब में उन्होंने हिस्सा लिया। इसके अलावा उन्होंने दीगर कई मौजाजात में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। चिन्ना म्यावंदी में उन्होंने 35 डबल बेडरूम के लिए संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इस मौजे में 10 करोड़ की लागत के तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं, जिस पर एक शख्स ने चेक डैम की तामीर का मसला उठाया, जिस पर एमएलए ने तयखुन दिया कि वो मुमकिना तौर पर इस चेक डैम की तामीर की मसाई करेंगे। एमएलए ने कहा कि साबिका कायदीन ने बड़ी बड़ी वज़रातों पर रहने के बावजूद भी बोधन के मसाइल की यकसुई के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि आंध्राई जिलों में तरक्याती काम करवाते रहे और इनके पीरियड में जो काम 10 सालों में मुकम्मल नहीं हुए थे वो काम सिर्फ 4 सालों में अंजाम दिए गए हैं और इसी तरह चेक डैम का भी काम जरूर करवाया जाएगा। అటువంటి మన చెప్తున్నా కదా, మన బ్రతుకు అదే పాడైపోయింది। 60 సంవత్సరాలు వెనకకి వెళ్ళిపోయినాం, మోసపోయినాం, పరేషాన్ అయినాం, కానీ ఎవరు కూడా ఏం న్యాయం చేయలే। ఈరోజు ప్రతి ఒక్క అంశం మీద మాట్లాడి ప్రతి ఒక్క అంశం మీద మీకు న్యాయం చేసే విధంగా ముందుకు పోతా ఉన్నాం। చెక్ డ్యామ్ కట్టిస్తామని చెప్పినాం, కట్టి తీరుతామని ఈ సభాముఖంగా మీ గ్రామంలో చెప్తా ఉన్నా। తప్పకుండా ఈ చెక్ డ్యామ్ పని పూర్తి చేస్తాం, ఇంకా దానికి ఫాస్ట్ చేసి అతి త్వరలో అయ్యే విధంగా తప్పకుండా నేను కృషి చేస్తానని మీ అందరికీ మాట ఇస్తున్నాను। दरगाह हजरत सैयद अहमद शहीद का उर्स मुबारक मुतवल्ली अहमद अली कादरी के मकान से संदल जुलूस बरामद हुआ और मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ ये जुलूस दरगाह शरीफ पहुंचा, जहां इंतहाई तस्को एहतशाम से मरासी में संदल अदा किए गए। दरगाह हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ इंतहाई तस्को एहतशाम के साथ बसद अकीदत मनाया गया। 31 जुलाई को बाद नमाज असर संदल मुतवल्ली दरगाह सैयद अहमद कादरी के मकान वाक़े प्लान से बरामद हुआ और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ ये संदल दरगाह शरीफ पहुंचा, जहां अहमद अली कादरी मुतवल्ली दरगाह की निगरानी में मरासी में संदल अदा किए गए। इस मौके पर जमात साल कायद मोहम्मद साबिर अली भी मौजूद थे। इस उर्स में ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद शरीक थी, जो अपनी नजर न्याज के साथ हाजिरी देने पहुंची थी। दरगाह शरीफ को बरक़ी खमखमों से सजाया गया था और रोशनी का भी बेहतरीन नज़्म किया गया था। ख़वातीन अक़ीदतमंदों की भी बड़ी तादाद उर्स शरीफ में शरीक नजर आई। इसके अलावा कई अहम शख्सियतों ने दरगाह पर हाजिरी दी और शहर की पुरअमन फिजा की बरकरारी और फिरकावाराना एकजहती के लिए दुआएं की। दरगाह के मुतवल्ली ने बताया कि हर साल हजारों अक़ीदतमंद इस दरगाह पर हाजिरी देते हैं और फयोज व बरक़ात से इससे वादा करते हैं। उन्होंने बताया कि साहिब मज़ार एक बहुत बड़े वली सिफत इंसान थे। उन्होंने लोगों की तरबियत व इस्लाह के अलावा इस्लामी तालीमात से आरास्ता करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद की। उनकी नज़र ही दिलों को बदलने के लिए काफ़ी थी। कई लोगों ने इनके हाथों ईमान कबूल किया और इस्लाम के लिए हजरत की खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। यही बनाया जाए तो आपके पूरे जिस्म मुबारक यहाँ पे मौजूद है। कोई कहता है कि टांग है, कोई कहता है कि मुंडी है, कोई कहता है कि पूरा जिस्म मुबारक जसद अतर आपका मौजूद है और आपने बली में वहाँ पर भुतारियों का मुकाबला करके खुद भी शहीद होकर अपने हाथ में अपना चेहरे मुबारक को मुंडी लेकर लड़ते हुए आया। आंखें अलग और जिस्म अलग। वो कौन सी आंखें थी जो दुश्मनों से मुकाबला किया? वो थी कल्ब की आंखें थी और बातिन की आंखें थी। बहरहाल अल्लाह वालों के पास वो बातिनी रमूज होते हैं, बातिनी आँख होते हैं, बातिनी करिश्मे करामत होते हैं और वही करामत से हर चीज़ को पहचानते हैं, मालूम भी करते हैं, मुकाबला भी करते हैं। बहरहाल सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह निज़ामाबाद के मुक़द्दस तरीन बुज़ुर्ग हैं, जिन्होंने हालात का मुकाबला किया और दरगाह में, और न सिर्फ दरगाह के मामले में नहीं बल्कि तसर्रुफ़ात रूहानी और सूफीज़्म को फैलाया और तरीक़त और मारिफत के रूस को फैलाकर इस्लाम को फैलाया और अपने मुरीदों को तालीम करके देकर बातिनी तालीम से मालामाल किया।
درختوں کی کمی نے ماحول کو آتشی بنا دیا۔ اس پرہول ماحول سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے پودے لگانا، لہذا ہر شخص زیادہ سے زیادہ پودے لگانے کی فکر کرے۔ مجاہد خان اور ذیشان رضوی کی عوام کو تلقین۔ مسلم اسٹوڈنٹ یونین کی جانب سے ہریت حرم پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جس میں سابقہ کارپوریٹر مجاہد خان نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور MSO کے طلباء کے ساتھ شجرکاری میں حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہریت حرم ایک بہترین پروگرام ہے، ہر شخص کو شجرکاری میں حصہ لینا چاہیے تاکہ یہ پودے کل درخت بنے اور ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے میں معاون ثابت۔ انہوں نے کہا کہ فضائی آلودگی دور حاضر کا سب سے سنگین مسئلہ ہے اور اس سے نجات کے لیے شجرکاری لازمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر شخص ممکنہ طور پر زیادہ سے زیادہ پودے لگائے۔ ضلع صدر MSO ذیشان رضوی نے کہا کہ ہم بستیوں کو وسعت دی اور جنگل کاٹ ڈالے، جس سے موسمی تغیرات پیدا ہوئے ہیں اور ایک آتشی و تیزابی ماحول پیدا ہو رہا ہے جس میں سانس لینا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ پودے زیادہ سے زیادہ لگائے جائیں۔ علی احمد ایک باعزم و باحوصلہ مہم جیو نوجوان جس نے کئی ریکارڈز بشمول عالمی ریکارڈز قائم کیے۔ بودھن کے ایک چھوٹے سے موضع کے غریب خاندان کا یہ نوجوان مالی تعاون کا متلاشی ہے تاکہ ایک اور ریکارڈ قائم کیا جا سکے۔ کیا آپ اپنے اس مسلم نوجوان کی حوصلہ افزائی کرنے تیار ہیں؟ علی احمد ایک باعزم و باحوصلہ نوجوان جس نے کئی اہم ریکارڈ قائم کیے جن میں عالمی ریکارڈز بھی شامل ہیں۔ اس کے عزائم بہت بلند ہے، وہ ریکارڈز کی تلاش میں اپنی جان کی بازی تک لگا دیتا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ وہ باحیثیت مسلم مہم جو ایک منفرد و اعلیٰ عالمی ریکارڈ قائم کرے۔ یہ ملک کا واحد مسلم مہم جو نوجوان ہے جو کئی ممالک کی اہم پہاڑیوں کی چوٹیوں کو سر کر چکا ہے۔ اس کو ان قریب کسی اہم مہم کے سلسلے میں افریقہ جانا ہے جہاں ایک اہم ریکارڈ اس کا منتظر ہے، اور یہ باعزم نوجوان یقین رکھتا ہے کہ وہ اس مہم میں ایک بار پھر کامیاب ہوگا اور ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کرے گا۔ لیکن اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کی غریبی ہے۔ وہ غربت کی وجہ سے اپنے کئی خواب ادھورے چھوڑ چکا ہے۔ حال ہی میں ایک مہم کے سلسلے میں MLA شکیل احمد نے اس کو 50,000 روپے مالی تعاون دیا تھا اور اس بار بھی انہوں نے کچھ رقم دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن علی احمد کو بڑی رقم کی ضرورت ہے جو نہ صرف اس کے خوابوں کی تکمیل کر سکتی ہے بلکہ ایک مسلم جو نوجوان کے سر پر عالمی ریکارڈ کا تاج سجا سکتی ہے۔ لہٰذا اس مسلم نوجوان کی مالی امداد لازمی ہے تاکہ یہ نوجوان مسلم طبقے کے ساتھ ساتھ ملک و قوم کا نام روشن کر سکے۔ بودھن کے ایک چھوٹے سے موضع سے تعلق رکھنے والا نوجوان پر امید ہے کہ آپ کا مالی تعاون اس کو شاندار عالمی ریکارڈ سے ہمکنار کرے گا۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے مس محمد علی احمد، آئی ایم فرام نظام آباد ڈسٹرکٹ بودھن منڈل انداپور ولیج کا رہنے والا ہوں۔ میں 2015 میں ماؤنٹینئرنگ کو میں سلیکٹ ہوا، ماؤنٹ ایوریسٹ کو ایڈونچر ٹریننگ میں سلیکٹ کرے میرے کو۔ تو یہ جو ماؤنٹینئرنگ کیا تھا میں وہ دن تلنگانہ فارمیشن دے تھا، 2 جون میں انڈین فلیگ اینڈ تلنگانہ فلیگ سبمٹ کیا، یہ میرا ورلڈ ریکارڈ ہوا۔ اور میں کٹیلا واٹر فالنگ ریپلنگ کیا، میں 600 فیٹ واٹر پہ سے بھی ریپلنگ اور کلائمبنگ کیا، یہ لنکا بنکا ورلڈ ریکارڈ ہوا میرا۔ اور میں ایئر میں آسٹریلیا میں ہائیسٹ 10 پیک ہے ماؤنٹ کوزیسکو، ماؤنٹ بلو، یہ ہائیسٹ 3000 فیٹ پہ تھا۔ تو اس پہ نا جو پہلا اسٹوڈنٹ ہے میناٹی کا، تو یہ 10 پیک بھی میں سبمٹ کیا، تو یہ بھی ورلڈ ریکارڈ ہوا میرا۔ تو لاسٹ ایئر بھی میرے کو روشنی ٹی وی والے سپورٹ کیے، انہوں نے میرے کو ہے نا پبلسٹی بنائے، اور میں یہ ایئر بھی میں سلیکٹ ہوا، ماؤنٹ ایلبس میں نکل رہا ہوں۔ یہ ایئر میں لاسٹ منتھ اگست کو میں نکل رہا ہوں ماؤنٹ ایلبس کو۔ تو اب اس کو جاننے کے لیے اسپانسرشپ کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ جو اسٹوڈنٹ ہے ان لوگوں کو بھی اسپانسرشپ مل گئی، بٹ میرے کو اسپانسرشپ نہیں مل رہی۔ میں اسپانسرشپ کے لیے ٹرائی کر رہا ہوں، اگر کوئی اسپانسرشپ آگے اگر میرے کو سپورٹ کرے تو۔ یہ ماؤنٹ ایلبس رشیا میں ماؤنٹین ہے، ماؤنٹ ایلبس، جو اس کو میں سلیکٹ ہوا۔ تو یہ ٹیم جو ہے نا نیکسٹ منتھ اگست لاسٹ ویک کو نکل رہی۔ MLA شکیل احمد نے عازمین حج کی گلپوشی کی اور مبارکباد پیش کی، ساتھ ہی انہوں نے بودھن کے عازمین کو احرام کا تحفہ بھی پیش کیا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ ماہ جنوری میں جملہ 30 ائمہ موذنین اور حفاظ کرام کو ان کی جانب سے عمرے پر روانہ کیا جائے گا۔ رکن اسمبلی بودھن محمد شکیل احمد نے بودھن کے عازمین حج 2018 کی گلپوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی اور ان کو سعادت حج کے حصول پر مبارکباد دی اور کہا کہ اللہ عز و جل خوش نصیب لوگوں کو منتخب کرتے ہیں اور اپنے دیار جلال و جمال میں طلب کرتے ہیں۔ دیار مقدس کی حاضری ایک اعزاز و سعادت اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ یہاں پہنچنے اور مناسک حج ادا کرنے والا گناہوں سے پاک ہوتا ہے
اور یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ انہوں نے عازمین حج سے درخواست کی کہ وہ اپنی خصوصی دعاؤں میں ان کو یاد رکھے، ساتھ ہی بودھن کی ہمہ ترقی کے لیے بھی دعا کرے اور ریاست تلنگانہ اور وزیر اعلیٰ KCR کے لیے بھی دعاؤں کی انہوں نے خواہش کی۔ اس موقع پر رکن اسمبلی شکیل عامر نے اپنی جانب سے تمام عازمین حج کو احرام کی کٹ تحفے میں پیش کی اور اپنے خطاب میں کہا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ مدرسہ معاذ بن جبل میں حفظ قرآن کرنے والے اللہ کے مہمانوں کو ان کی بلوغت اور تکمیل حفظ کے بعد اپنی جانب سے عمرہ کروائیں گے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ اس مدرسے کے 12 طلبہ نے حفظ کی تکمیل کر لی اور بلوغت کو بھی پہنچ چکے ہیں، لہٰذا ان کو وعدے کے مطابق ماہ جنوری میں عمرے کو بھیجا جا رہا ہے اور ان کے ٹکٹس اوکے کروائے جا چکے ہیں۔ ساتھ ہی 18 ائمہ و معززین کو بھی ان کے ہمراہ عمرے پر روانہ کیا جائے گا اور اسی طرح 30 ائمہ و معززین اور حفاظ سعادت عمرہ حاصل کریں گے۔ ہماری جانب سے لیٹر لکھے تھے اور وہ سبسڈی الحمدللہ ختم کر دی گئی، اور کیونکہ سبسڈی سے کیا ہو رہا تھا کہ اگر 2 لاکھ کا ٹکٹ ہے وہ 4 لاکھ میں ہو جا رہا تھا، پھر سبسڈی آ کے 2.5 لاکھ میں ہو رہا تھا، مگر 50,000 روپے اور اضافہ دینا پڑ رہا تھا۔ تو ایسے تمام مشکلیں تھے۔ نصیر صاحب ہمیشہ جدوجہد جستجو حاجیوں کے لیے کرتے رہتے اور ان کی سوچ ہمیشہ رہتی کہ کتنی زیادہ سے زیادہ آسانی حاجیوں کو ہو جائے اور حکومت کی جانب سے کس طریقے کے ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کیے جائے، اس پہ کافی محنت وہ کر رہے۔ اور ہمارے حافظ لائق صاحب بھی جو کہ ابھی حج کمیٹی کے ممبر ہیں، کافی حرکیاتی ہے، ان کی بھی ہر طریقے سے جدوجہد ہے۔ ہمارے فاروقی صاحب عازمین حج میں بودھن کے معروف تاجر و کونسلر بلدیہ عابد سیٹھ بھی شامل ہیں۔ MLA شکیل عامر نے ان کی گلپوشی کی اور دیار مقدس کے سفر اور سعادت حج ملنے پر مبارکباد پیش کی اور دعاؤں کی خواہش کی۔ بودھن کے معروف تاجر اور رکن بلدیہ عابد سیٹھ بھی اپنی اہلیہ محترمہ کے ہمراہ حج کے عزم کے ساتھ روانہ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے سعادت حج کے حصول پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا۔ MLA شکیل عامر نے بودھن کے عازمین حج کی گلپوشی کرتے ہوئے انہیں سعادت حج ملنے پر مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر MLA نے خصوصی طور پر عابد سیٹھ کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ سعادت حج کے حصول کے موقع پر دعاؤں میں انہیں بھی یاد رکھنے کا اظہار کیا۔ MLA کے اس برادرانہ رویے پر سب نے ان کی ستائش کی اور کہا کہ MLA پارٹی لحاظ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کلمے کی نسبت کا اظہار کیا۔ یہاں آنے کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ بڑی خوشی کی بات یہ ہے ہمارے نظام آباد کی جو حج کمیٹی اور بودھن کی جو حج کی جو کمیٹی جو ہمارے حاجیوں کے لیے ہمارے جانے کے لیے ہر وقت انہوں نے جو ہمارے لیے جو انجام دے رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، رہنمائی کر رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ نظام آباد کی میں قابل مبارکباد دیتا ہوں، اور بودھن کی بھی جو حج کمیٹی ہے ان کو بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے حاجیوں کی جو رہنمائی کر رہے ہیں، یہ ٹائم کے اوپر ہم کو جو ترغیبی اجتماع دے رہے ہیں، میں ان تمام کا لوگوں کا اور حج کمیٹی کا خاص طور پہ ہمارے ریاستی حج کمیٹی بھی بہت اچھا انتظام کر رہی ہے۔ ہم کو امید ہے کہ وہاں بھی ہمارے حج کو کمیٹی کے جو انتظامات ہیں وہاں بھی ہم کو ایسی سہولت ملی۔ چیئرمین بودھن کی تائید ہم نے ہمارے صدر کی ہدایت پر کی تھی، مفاہمت نہیں کی گئی۔ ترقیاتی کاموں کو لے کر آئندہ بھی ٹکراؤ جاری رہے گا اور بدعنوانی قطعی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وائس چیئرمین بودھن بلدیہ اور مجلسی اراکین بلدیہ کا صحافتی بیان۔ بودھن وائس چیئرمین بلدیہ حبیب خان نے اپنے صحافتی بیان میں بتایا کہ انہوں نے اپنی اعلیٰ قائد کے احکامات پر تحریک عدم اعتماد سے کنارہ کشی اختیار کی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیئرمین کی ہمہ وقت تائید کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا چیئرمین سے کوئی ذاتی بغض نہیں ہے، مگر اصولوں کی بنیاد پر یہ لڑائی چھیڑی گئی۔ مہم نے ترقی کی بات کی اور چیئرمین نے ہمیشہ اس کو نظر انداز کیا۔ ہم کانٹریکٹرز کی دھاندلیوں کی بات کرتے ہیں تو چیئرمین اس کی پشپناہی کرتے ہیں، لہٰذا ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ لہٰذا 4 جولائی کو تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی اور ضلع کلکٹر نے 25 جولائی کو اجلاس طلب کیا تھا، مگر اس درمیان ریاستی وزیر اعلیٰ KCR اور صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کے درمیان مفاہمت ہوئی، کیونکہ اور کیسے ہوئی اس کا انہیں علم نہیں، مگر صدر مجلس کی ہدایت پر انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ قدم واپس لے لیے۔ اس طرح وہ چیئرمین کو بچانے میں اہم کردار ادا کیا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ
वो दिगर मजलिसी काउंसलर्स उनकी अंधी तायीद करेंगे, बल्कि उनका टकराव अवाम के मफाद में हमेशा जारी रहेगा। हबीब खान ने बताया कि अब तक भी उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ चेयरमैन ने कोई कार्रवाई नहीं की जो तनाजे का सबब था, और सिर्फ थोड़े से EMD पर उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। उन्होंने कहा कि आइंदा इजलास भी सख्त टकराव का हामिल रहेगा। इस इजलास में सदर बोधन मजलिस मुशीर बाबा, मोतमद एजाज खान व दीगर शरीक थे। 31 काउंसिलर जो है चेयरमैन साहब के खिलाफ नो नोटिस लगाने के लिए तैयार हो गए। कलेक्टर साहब को जो है ना मेमोरेंडम पेश करे, कलेक्टर साहब एक्शन लेके इमीडिएट जो है ना हमारे को नोटिस भी इशू करते हैं 25 को जो है ना हाजिर होना कहकर हम सब तैयार थे, उसमें कोई शक नहीं। मगर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR साहब हमारे चीफ असदुद्दीन अवीज़ साहब से जो है ना बात कर इस मसले पर जो है ना इस मसले को डील कैसा करे, पर हाईकमान जाने और चीफ मिनिस्टर साहब है, पर हमारे को जो है ना हमारे चीफ असदुद्दीन अवीज़ साहब बुला भेजे, हमारे को हुक्म दिए कि इस मामले में जो है ना विड्रॉ हो जाओ कहकर। तो हमारे चीफ असदुद्दीन अवीज़ साहब के कहने पर हम जो है ना विड्रॉ होना पड़ा। इसमें कोई शक नहीं, हम सब एक थे, हमेशा एक रहेंगे, हमारे में वही यूनिटी रहेंगी। 31 काउंसिलर जो बराबर वही यूनिटी रहेंगे, हम एक साथ ही रहेंगे। हमारे पर जो है ना कुछ सोच रहे हैं कि जो ये भी नहीं है कि जो है ना भाई हम फलाने टाइम पे ऐसा करे थे, फलाने टाइम पे ऐसा करे थे, अब जो है ना ऐसा बराबर का नहीं है, हमेशा हमारे में यूनिटी रहेंगी। आखिर में देखते हैं हेडलाइंस एक बार फिर। जिले के आजमीन हज के पहले काफिले की रवानगी, तलबिया की गोद में अरसन आजमीन को विदा किया गया। हाफिज मोहम्मद लईक खान ने झंडी दिखाई। बोधन बल्दिया का इजलास खुशगवार मोड में, MLA शकील आमिर की शिरकत। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर आवाम के मफाद में काम करना है। दरगाह हजरत सैयद अहमद शहीद का उर्स शरीफ, मरासी में संत मुतवल्ली दरगाह ने अंजाम दिए। अकीदतमंदों की कसीर तादाद बसद अकीदत शरीक थी। बोधन में गुज़श्ता 10 सालों में जो काम नहीं हुए थे वो काम 4 साल में मुकम्मिल हुए। MLA शकील आमिर का खिताब, चेक डैम की तामीर का भी उन्होंने दिया था खोल। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।